जय जगन्नाथ सांग मैंने नमस्कार। आज ब्लॉगटा स्टार्ट हो राति 1:25 कारण आम आसला मार्केट रू ते मेहंदी कलु माने 1:25 है कि मो मेहंदी भी एपर्त सरी मो मेहंदी के लगे आपने कमेंट में कहे यार एपर्त भी सरी भी चलते देखिए से कौन कर मो डिजाइन को कॉपी कर मो ड्रेस तो मेहंदी कॉपी नुहे ना कॉपी भाया लगुच देख कॉपी भाया लगुच जदि कहतु कौन कर को पिठा देखो सांग मैंने रज संक्रांति किए सब आयोजन चली मो सान माई होती रोसे कर मेन अच्छा जी से होती मीना के देखो करके छाणी आमको तो आसबनी जहाँ जहाँ आरिसा पिठा भल लगे से कमेंट जनईदे से पाखक भी पठाब आठी हाँ देखु देखी पार्छ तो मेन को मेन से कौन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से आज कौन वाला आज रज संक्रांति सकाळ गाधेलणी हां गाधे रेडी गली मंदिर केतळ जीव एबे आगो तने कौन करछ राजा दुली खेलणी सेडी सेडी देखो खेल सका राजा दुली खेलतंदी तने राजा दुली खेलना उठो एटी अलता लोक अछि तापर हमें मंदिर जीवु मंदिर थी तो सांग मैंने मंदिर जाऊँ 10टा 1 आम मंदिर जाने मंदिर फूल धरी जाइचु चलो जी एम तो एम लेट कर छाड़ कह कथा नुह तू मंदिर कौन हो देखिया आम मंदिर पहुँची गलु चप्पल धोसती मुझे भी चप्पल धोकी बस आगुआ वीडियो कर गोटे हाथ में कैमेरा आ गोटे हाथ में हाथ कैमेरा के धरिब कैमेरा के धरिब मत गोटे दियो भल टे भिडियो ऊपर की अच्छे मत सब मंदिर जमी थाए जस्ट मो ठाकुर चलो आज माँ को रूप देखला एबे माँ को दर्शन कर आसलुन एबे घर को जाऊँ तो चलते जीवा घर को आज आप लगे फास्ट टाइम मुझे कौन चूड़दार पिंधु सांग मैंने आम मंदिर जाकि आसलुणी आसला पर बहुत जोर गरम लगला तो मु कानर सब बाहर कर ये दोड़ी खेलुची दोड़ी खेलुची एपटे आइसक्रीम वाला आम जाऊँ आइसक्रीम नहीं आसबू तो से मैंने वीडियो कर सारा पर जाकि मोबाइल देखुं बोला पड़ा
कोड़ी चल चल देखिए से कड़े वाला एडी आइसक्रीम वाला खाई हम जाऊ जल्दी आइसक्रीम लेके आसरे फोन पे न तो अरे मोर नेट नेट बा 100 सर जाई ନାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେତେ 15ଟା ଦିଆ ହବ ନା ଆଉ ଏଠି ସିମି ଆମର ରଜଦୋଳି ଖେଳିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନବୁନୁ କି ରେ ଆସୁନୁ ହଁ ହଁ ଦଉଛି ଦଉଛି ଏଇ ଭଲ ଅଛି ବୋଉ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଆଜି ସକାଳ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ପୁର ଦିଆ ଇଟିଲି ଆଉ ଚକୁଳି ତେଲ ଆରିସା ପିଠା ହଁ ଆଉ ଏଇନା ରୋଷେଇ ହେଇଛି ପଲଉ ଆଉ ଡାଲମା ଖଟା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆଉ ଏଠି ବଡ଼ ମାଇଁ ଅଳତା ଲଗାଉଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ସାନ ମାଇଁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା এইটা হচ্ছে ভজা ভেন্ডি এটি খটা আছে টমেটো খটা এতে আজর যে মেন কোর্স তা পাখে যা হচ্ছে কানেকা ଆଉ ଏଠି ଡାଲି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାନେକା ହେଇଛି ଏଟା ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ ତୋର ଫେଭରେଟ ଟି यस ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଏଠି ଡାଲମା ଠିକ କରିছে ଡାଲମା ଅନେକ ପରିବା ପଡିଛି ସେଟା ଆଉ ଏତେ ଏଠି ଇଟଲି ଏତଲେ ତଳେ ବି ଅଛି ବଟ ଦେଖତେ ପାଉନ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେବା କାଢି ବାହାରି ଏଠି ଏଠିକା ପାଣି ପାଣି ଟିକେ ନେଇଲ ତୁ କାଢି ପାରିବୁନି ତାତିଆ ପାଣି ଦରକାର ମୁଁ କାଢେ ହେଲା ପାଣି ଦରକାର ବହୁତ ହାର୍ଡ ତ ଆମର ଘରେ ବନା ହଉଛି ଇଟିଲି ଦେଖିବେ ତ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଅଛି ନିଜେ କାଢୁଛି ନିଜେ ଗିଳୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ এটা হচ্ছে আরিসা পিঠা মতো ভালো লাগে চালতে যাব ଆଉ ଏମାନେ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଗରମ इट्स माय लुक बुलिया पूरा उड़ी जाए जे फास्ट ब्लॉग देखि फास्ट बहुत सजा है ମୋ କାନ ଅତି ସମୟ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ ମୋର ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ନଥାନ୍ତି ମୋ କାନ इतना ब्यूटीफुल मैं हैप्पी है इट्स आवर मेहंदी अपन माय ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ମେହେନ୍ଦି ଆଉ ଅଳତା କେବେ ଲଗେଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ପାଦଟା ନେଇକି ସେଇଠି ଥୋଇ ଦେଉନା हमें कितने सारा रील्स वीडियो कॉल करके हम वहां पे पूरा हाथ क्या पे हमें ड्राफ्ट से रखिछु ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଖାଇବୁ ମାନେ ଏଇଟା ଆମେମାନେ ଖାଉନୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କେମିତି ଖାଉଛୁ ପୁରା ଜାଦୁରେ ଖାଉଛ କି रे ମୋ ଫେଭରେଟ ନାରୀ ବଡି ପଡିଛି कौन कौन आइटम थोई जी କିଛି ନା କାନେକା ଏଡି ଉଡା ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ କାନେକା ହଁ ବାଜୁଛୁ
କାନେ ଖାଇଛି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି ଖଟା ଏଇଠି ବା ଲଙ୍କା ଅଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭଲ ରାଗ ଲାଗିବ ନାଇଁ ଗାଜୁ ଦିଅ ଏତିକି ଲଙ୍କା ଆର ବଂଶୁ ଖାଉଛ କଣ ଖାଉଛ? କାତେକା ଭଜା ଡାଲମା ଆଉ ଖଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ସିଲନ ଖାଉଛ? ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖାଇବା ସଇଲା? ସିମି ଖାଉଛୁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ତଳେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ମାହୋଲଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛି ଚାଲ ତଳୁ। ଏଠି ରୋଷେଇ ଘର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ କେକ୍ ପାଇଁକି କରିକି ଯାଇଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାର ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଏଠି ମାଇଁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ମାମା ଆଉ ଏଠି ବଡ଼ ମାଇଁ ଓଳଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଏଠି ଦୋଳି ଝୁଲୁଛି। ସିମି ଘଣ୍ଟି ବଜଉନୁ। ଆମେ ଏବେ ବସିଛୁ ମାମା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର। ଆରେ ପଛପଟେ ଧରି ଧରିକି ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ରଜ ପାନ ଖାଉଛୁ। ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ପାନ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? କୋଉ ମାମା ଆଣିଥିଲେ? ମାନେ ଆଜି ହଉଛି ଫାଦର୍ସ ଡେ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସୋନମ କରିଛି କେକ୍ ମାମୁଙ୍କ ପାଇଁ କି ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେକଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଏଠି ମାମୁ ବସିଛନ୍ତି ଏବେ କେକ୍ କାଟିବେ। ପ୍ରବଳ ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ଅଜା ଏଇଠି ଅଜା ଏଇଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି କେକ୍ କଟା ସଇଲା। ଏଠି ମିଠା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ କେକ୍ ସବୁ କଟା ହେଲା। ଇଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେକ୍ ଅଲରେଡି କଟା ହେଇ ଖାଇବା ସଇଲାଣି। ବୋଉ ଏଠି ଚେୟାର ଧରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କେକ୍ ଫେକ୍ ସବୁ ପଳେଇଲା। Papa